Alors, bonsoir tout le monde. Nous vous remercions d'être présents avec nous ce soir. Et comme vous le savez, donc, nous sommes en présence ce soir de Khaldi Abou Bakra, membre du comité de suivi permanent du Masar Badil, membre du conseil de suivi permanent du Masar Badil. Et nous serons également donc en présence de Mohamed Al-Khatib, lui aussi donc membre du conseil permanent de suivi du Masar Badil. Donc ce soir, nous écouterons et nous entendrons le vécu, l'expérience de Khaldiye au sein de la bande de Gaza. Donc Khaldiya qui était en visite il y a quelques jours à la bande de Gaza et qui, malgré la difficulté des circonstances et le contexte actuel qui sécuritairement est assez instable, a tenu à faire cette visite tout en sachant qu'elle ne s'est plainte, malgré la difficulté du quotidien là-bas, qu'elle ne s'est plainte que du manque de temps qu'elle a eu qu'elle a pu passer là-bas. Donc, nous donnons la parole à Khaldiye. Donc, bonsoir à tout le monde et je remercie Ammar de cette présentation. Comme vous le savez, personnellement, j'ai un lien très fort. J'ai un lien très fort avec Gaza, et même si je suis né à Be'r el-Saba, mes parents, se sont exilés, mes parents, ma famille, mes fratries se sont exilés à Gaza après la Nakba, et donc j'ai un lien familial et sentimental profond avec la bande de Gaza. Et donc, comme vous le savez, toute forme de visite que nous entreprenons à Gaza est une forme est une tentative plutôt de briser le blocus imposé sur Gaza. Ce blocus qui théoriquement dure depuis plus d'une dizaine d'années, mais qui pratiquement est présent depuis 1967. Et donc, comme vous le savez, entrer et sortir de Gaza est une quasi-impossibilité au quotidien pour les Gazaouis en eux-mêmes. Et d'où donc ma volonté de vouloir quand même braver cette impossibilité de rentrer à Gaza. Et vous avez pu voir que durant les derniers jours, tous les regards étaient un peu axés sur Gaza, même si, disons les choses comme elles sont, les attaques sur Gaza perdurent constamment depuis une dizaine, une vingtaine d'années, plus même. Et donc, que au-delà de cette offensive militaire qu'on a connue ces derniers jours, donc l'offensive sur Gaza est une offensive continuelle. Donc c'est une offensive continuelle, et cette offensive continuelle est très clairement une punition collective vis-à-vis de notre population palestinienne à Gaza. L'impossibilité de sortir pour les études, pour les soins, pour une quelconque autre raison
بالنسبة للرحلة لغزة، الرحلة طبعًا كانت صعبة وأنا Même par ما زلت rapport, مضطرة comme vous le إني أقعد savez, أسبوع في مصر على même par مسيرة rapport, donc comme أوصل vous le savez, وأقدر aux القطاع، autorités ومش أول مرة égyptiennes بتصير، qui, دايمًا qui, كل qui sont مرة parties بنروح على prenantes de قطاع ce غزة. blocus et qui imposent donc يعني أحيانًا يكون كمان directement جزء cette punition يعني الأسبوع collective, بحكم إنه كانت أعياد main dans la main avec les وأعياد Israéliens, الشرطة، donc طبعًا qui ما بتمشي l'imposent بسهولة، sur les يعني Gazaouis. أي معبر Et donc, comme vous le ما savez, بيسكر لا يوم عيد وبيضلّه مفتوح 24 ساعة. احكِ لي donc comme vous le شوي. savez, déjà rentrer à Gaza était assez compliqué, c'était assez difficile et le voyage, le passage pour pouvoir rentrer à Gaza était assez compliqué. الطاقم اللي بيشتغل في المعبر هو طاقم واحد ما بيتغيّر، وبالتالي من التعب، من المجهود اللي بيعملوه، من بُعدهم عن أهلهم أو Et من donc, après une semaine الوقت، d'attente, بتكون معاملتهم ce qu'il faut صعبة savoir, c'est معاملة que صعبة، معاملة مهينة، عدم le نضافة passage de Rafah الناس أحيانًا ouvre qu'à 10 heures du matin et c'est constamment les mêmes employés, les mêmes personnes qui tiennent le lieu et qui donc sont les mêmes employés qui gèrent اللي sans بيخلصوا rotation. على قطاع غزة. الصراحة كمان أستغل الفرصة عشان أبدأ بالتدريج من الزيارة لغزة. الأسبوع اللي قضيته في مصر يعني كان أسبوع مثمر، لأن التقيت مع ناس من الشعب المصري، الشعب المصري الكريم، الشعب اللي هو رافض للتطبيع. Donc, رغم en وجود premier lieu, ce qu'il y a à préciser, صعوبة c'est que ces employés, donc, comme je le précisais, مع وجودات du fait de leur كان أياميها بعد de la العملية pression qu'ils subissent constamment, موضوع du fait que euh, مع les décisions ne leur أحد reviennent الوزراء اللي vraiment كانوا pas على مؤتمر au niveau de في plusieurs المكان السفارة المصرية. niveaux, وأنا ce حضرت qui معهم، fait que كان عندي souvent on est bloqué pendant بعض des الأسئلة heures pour qu'ils fassent remonter l'information à leurs وحكوا لي supérieurs, pour que les décisions soient ولكن reprises. إحنا اتفقنا على التعاون Au final, وزيادة التعاون بيننا، وشرحنا il لهم est quand عملية même التطبيع important de اللي préciser كمسار qu'on فلسطيني perçoit souvent بنعملها في أواخر شهر 10 في beaucoup بنزرت، de وإنه حابين يكون في فعاليات في منطقتنا وفي solidarité quand مصر. même, في يعني جاري التواصل معهم على إنه يكون في فعالية موازية في مصر beaucoup de لمواجهة solidarité التطهير. de la part des فترة Égyptiens et de ses وجودي employés في قطاع avec غزة ceux كمان qui كانت veulent, يعني زي ما حكى، لأنه أنا كنت ceux بتواصل qui طبعا مع veulent رفاقي في المصالح passer الإسرائيلية، لأنه le جزء checkpoint, donc le passage de Rafah. ما لحقت أعمل فيه كل اللي بدي أعمله، ويمكن كمان ما أشوف كل الناس اللي بدي أشوفها في القطاع. كان في لقاءات Bien مع évidemment, après أهل ma الأسرى، rentrée خاصة كان في à أسيرين Gaza en تم soi-même, إطلاق سراحهم بالفترة اللي أنا كنت موجودة فيهم. تمت زيارة أهاليهم، ومع j'y ai الوقت passé صار en في tout et pour تواصل tout 2 semaines. معي أو 2 semaines معظم qui, الأسرى bien اللي في évidemment, الحال. sont assez وبالتالي insuffisantes pour كان pouvoir في faire tout ce الناس qu'il y a à كلها faire et بتحكي voir tout le عن monde qu'il y a à التطهير، voir. وبتنسى إنه في كمان أسرى من غزة، وفوق الصعوبات اللي بيمروا فيها أهالي الأسرى عشان يزوروا أسراهم اللي Mais بتضفوا en tout معاناتهم cas, من une غزة، question لأنه que في j'ai أسرى constatée موجودين وراحوا personnellement, c'est وأكتر من كده. la لسه centralité منعت الزيارة que les لغزة، prisonniers لسه palestiniens occupent au هالحاكي sein موجود même de معي، la bande de Gaza, de sa population وأزور أبنائها et وأزور de ses habitants. وهاي C'est une الموضوع question qui بيهمني revient كتير constamment توصيلهم للأسرى، dans لأنه les كتير discussions, مهم dans les échanges. الأسرى نوصل صوتهم من كل مكان في فلسطين، ومعاناتهم معاناة Et أهلهم. il est clair مش que بس بيكون على الأسير، العقاب كمان بيكون على أهل الأسير، أبناء، سواء أهله il est أبناء clair que أو les Gazaouis accordent une importance تم التواصل مع importante المؤسسات الإسرائيلية à, الموجودة في غزة، à faire كمجتمع parler شعبي، منها de مؤسسة ces ألقاب prisonniers. اللي بحب أحكي عنها، وأي حدا بيحب يتواصل معها إحنا ممكن نحط Une رابط autre question يتواصل aussi, معها بشكل مباشر، لأنه مؤسسة أسرة هي مؤسسة تقدمية بتعمل على موضوع المرأة والطفل، وبتساعد الشباب، بتساعد un الإقليميين autre vécu dont j'aimerais بتساعد aussi المشاكل parler, كتير خاصة au-delà بين de ces échanges constants sur la question des حدا بعد prisonniers, الغرب c'est ma rencontre avec وبيوصلهم.
l'association ANFAC. ANFAC, كان donc, في qui اشتراك est مع une association لجنة qui المتابعة travaille, اللي هي فيها ممثلين عن كل الأحزاب qui travaille sur les problématiques جربناهم على المسار. طبعا احنا كان في تواصل بيننا وبين de la position occupée par la femme palestinienne بنوجه دائما et رسائل des enfants لغزة palestiniens وأوكرانيا au sein الآسيويين. de la bande de Gaza durant عملنا 6 هناك jours مسيرات pour دفاع essayer سريع بدنا نعملها في بروكسل. euh, وتم الاتفاق على انه كمان في قطاع غزة يكون essayer في de vivifier et مسيرة عملية موازية de لتسيير renforcer leur implication العملية donc, القادمة au لمنع sein de la bande de Gaza اللي كانت بال dans la 2018 société locale. 2018 أواخر 2018 في قطاع غزة، اللي هي أهلنا في غزة دفعوا فيها ثمن كتير كبير. وبالتالي شفنا انه من دورنا احنا في الشتات ان احنا نواصل هاي المسيرات ونواصل رفع صوتنا وصوتهم بالمطالبة Donc, mes rencontres avec والوقوف بالمطالبة cet وتطبيق acteur العملية associatif المتورطة et لأنه quelques-uns d'autres حق m'ont الأقليات également fait عدم remarquer الاستيطان، l'importance ولكن احنا لازم des rassemblements de نأشر على الأشياء solidarité المتورطة que l'on organise بالقوة. à كل الدول l'étranger. الأوروبية والدول الغربية اللي بتساعد وبتساند إسرائيل C'est en effet une question qui est revenue في souvent مستمرة في احتلال dans mes هذه rencontres المناطق. avec ces acteurs associatifs, le fait ou بالتقيت مع شباب l'appréciation أبو et صباح وقطاع غزة، l'importance ويمكن معنا qu'ils اليوم accordent eux-mêmes مواطنين من à قطاع غزة ces جايين يحكوا rassemblements. عن نفسهم عن وضعهم في قطاع Comment ils غزة considèrent que ce sont كفلسطينيين des ويعطونا initiatives شو qui ممكن portent نعمل احنا concrètement عشان leur voix au sein نقوي même الوضع euh, وخاصة الوضع des الاقتصادي اللي impérialismes بيأثر européens على الشباب المحرومين من et العمل. عندنا شباب iraniens. واعيين عندهم طاقات وعندهم مؤهلات تخليهم يعملوا في أي مجال، ولكن للأسف الحصار بيسبب عدم وجود فرص عمل Et لهؤلاء. pour revenir donc sur cette question des associations en elles-mêmes, les كان rencontres avec eux, الحصار المفروض على غزة يمكن bien أكثر évidemment, on voit à quel point elles œuvrent بيأثر في غزة elles هي œuvrent pour faire le الموجودة nécessaire en ce qui concerne ولكن المؤثر l'inclusion الحقيقي des jeunes, لازم يكون surtout عندنا في قطاع pour غزة mettre مؤثرات en valeur ومؤثرات toutes les نفسية capacités كبيرة جدا خاصة على فئة الشباب وعلى et الأطفال les كمان. وهذا possibilités الإشي لازم نرفع صوتنا ونقوله d'innovation ولازم que les نوصل jeunes صوتنا في Gazaouis كل البلدان اللي احنا موجودين possèdent فيها. et بالطبع يمكن كل الكلام اللي أنا capacités بحكيه qui sont هذا كلام malheureusement كلكم سمعانين فيه étouffées ويمكن de شاركتوا par la فعاليات كثيرة situation قبل هيك à لكسر Gaza, الحصار والمسؤولية. لكن عادة de أي par le مسؤولية blocus زي tout naturellement qui lui est الحوار imposé بتصير depuis خطرة ودائما بتأثر على des القضية années. على القضية الفلسطينية وبتخليها في درجة تانية أو ثالثة أو إنه يبطل ينحكى عنها. من فترة يعني قل الحكي عن حصار غزة، فإحنا مهمتنا إن إحنا نرجع نحدد مش بس الحكي لكمان نشوف إيش Ce هو que اللي j'ai ممكن pu constater aussi, c'est نعمله que au final, une لتخفيف des الضغوط عن problématiques dont غزة، les Gazaouis ومش بس تسهيل euh, sont أو victimes, إعطاء بعض التسهيل c'est cette forme. لتخفيف الحصار. euh, on كل parlait de solidarité tout à l'heure, et donc c'est cette forme de solidarité حرية الحركة تروح qui souvent, وإنه ما au تكون niveau واحد médiatique en tout cas, n'est يحتال que ويضغط ponctuelle. عليها أو يبتز Et comment on le voit par الحركة exemple وعدم après تنفيذ الضغوطات في غزة la guerre وبالتالي sur إحنا Gaza بنشوف إنه هي نوع من الابتزاز 21, لشعب غزة nous avons إنه حدا assisté يستغل à une إسلامه chute ويحرم المقاومة de la prise de parole من sur دورها Gaza ومن et الحق des للشعب الحقيقي problématiques vécues à ومهمة Gaza جدا jusqu'à للحكومة. cette بدنا nouvelle نشتغل عليها، بدنا offensive qu'ils ont vécue. يعني يكون عندنا حراك أقوى، بدنا في كل الدول اللي احنا موجودين فيها نعلي الصوت ويكون Il faut صوتنا donc que dans tous les pays, ونأشر على إنه que أي chacun تغيير لازم de son endroit, chacun d'où il est, بريطانيا في toutes كندا nos organisations, حكومته euh, كقوة qu'on soit en Grande-Bretagne, au Canada, aux هي États-Unis, شريكة في دعم on essaie الاحتلال de faire ودعم constamment parler الانتصار de على غزة. Gaza, وهذا الدور لازم de يكون ce دور blocus منا ودور فعال، مش بس مجرد نشر على inhumain قنوات التواصل vécu الاجتماعي. par Gaza. يعني أنا ما Et بدي donc, أحكي ne pas faire de la question une question بالشتات عن ponctuelle, فعاليات
ne pas parler de Gaza que lorsqu'elle est sous attaque, que lorsqu'elle est sous, euh, sous les bombardements, et donc essayer de garder la problématique gazaoui euh, aussi vite que possible dans tous nos échanges. Je laisse maintenant la parole aux camarades qui souhaiteraient poser quelques questions. التقرير اللي حطينا فيه بذكر انه الاسئله والمداخلات هناخدها بعد ما يحكينا محمد عن دورنا للشتات بمواجهه الكيان الصهيوني، وبعدين حتكون المداخلات والاسئله حول المحورين. تفضل محمد. خلينا معلش عمار، خلينا نسمع بس من فؤاد وبيان موجودين معنا من قطاع غزة. Donc un petit changement de programme. Nous allons d'abord donner la parole à Fouad et Bayan, qui sont tous les deux à Gaza et qui nous parlent qui nous parleront donc de leur expérience, de leur vécu en tant que jeunes à Gaza, pour qu'ils fassent entendre en quelque sorte leur voix et qu'est-ce qu'ils attendent en tant que Gazaouis sur place. Il y a des communautés de solidarité internationalement parlant. بدي احكي وجهة نظري يعني من باب Fouad, وظيفتي في قطاع غزة. journaliste à Gaza. يعني القطاع يعني قد ما نحكي قد ما نوصف مش حنقدر نوصل الرسالة كما هي. ما في حد يحكي؟ تمام، تفضل تابع. مش حنقدر نوصل الرسالة أو الصوت. Donc, quoi que je dise, quoi que je fasse, soyons tout d'abord concrets, d'accord, et mettons-nous d'accord sur le fait que la situation à Gaza ne peut vraiment pas être décrite avec des mots. فلو كان في مثلا إعلام مضاد للإعلام الإسرائيلي يكون بنفس قوة الرسالة أو بنفس قوة. En tant que journaliste, déjà, ce que je peux affirmer, et ce que vous savez déjà, c'est que nous n'avons pas une force de riposte médiatiquement parlant face aux propagandes médiatiques israéliennes. Et donc, rien que pour commencer par là, صعب جدا لما تيجي تشوف مثلا انت حاجات تشوفها بعينك من شدة صعوبتها ما تقدر تغطيها بالكاميرا لانه يعني المشهد. pour commencer par là, nous pouvons encore une fois dire à quel point il est essentiel qu'on puisse relayer sur les organisations, les collectifs et les communautés à l'étranger pour qu'elles soient elles-mêmes les porte-paroles, les voix de Gaza à l'étranger face aux broyeurs médiatiques israéliens. يعني انت في اي لحظه معرض للقصف كانك يعني زيك زي اي انسان اخر مدني موجود في المنطقه هذيك، حتى لو كنت لابس الفيست تبع الصحافه ولو كنت لابس الدرع ولو كنت معرف على نفسك انه انت في المنطقه هذه كصحفي. S'identifier, déjà, ce que vous avez aussi à savoir, c'est que s'identifier en tant que journaliste à Gaza ne veut rien dire. Ne veut rien dire concrètement parlant sur le terrain parce que même avec nos vestes, même avec nos casques, identifiés en tant que journaliste, on est sous les bombardements, on est auprès des populations, on fait face aux tirs, aux bombardements, pardon, aux offensives sionistes, comme toute autre personne gazaouite. Donc cela affirme encore une fois la volonté sioniste de vouloir bombarder aveuglément, de vouloir s'attaquer farouchement, sans distinction
à toutes les tranches de la population gazaoui, femmes, hommes, enfants, familles, journalistes ou وبيحاول autres. يعيش حياته زي Et ما كان donc, قبل. بتفاجئ انه البنت لليوم تبكي وبتعيط ومنهارة جدا بسبب الحرب، وكل ما تسمع صوت البنت cela nous donne aussi en quelque sorte une force, فبتلاقي نفسية euh, صعبة جدا. celle de pouvoir vivre le لكن réel العودة والإرادة موجودة والأمل gazaoui en lui-même, déjà parce que والخطة nous والخطة sommes دائما nous-mêmes وأبدا des وإن شاء الله Gazaouis, حتى النصر et قريب إن شاء الله. parce que nous شكرا vivons فؤاد، ce يعطيك الألف vécu عافية. non pas en tant que journalistes extérieurs, mais en tant que journalistes qui sont eux-mêmes, مسموع الصوت. qui sont donc تفضل. eux-mêmes مرحبا جميعا، يسعد sous مساءكم. sous les mêmes أنا بيان offensives. أبو سلطان، Et je souhaite là maintenant donner la parole à Bayan, الذي شهد يوم une de الجمعة mes collègues عدوانا إسرائيليا استمر gazaouis elle لمدة aussi. 3 أيام، وارتقى إثره 44 شهيدا وأصيب Bonsoir à tout le monde, je suis Bayan Abou Sultan, هذا العدوان moi-même, أمام وحدة الساحات. ادعت قوات الاحتلال أن moi-même journaliste également à Gaza, qui a connu vendredi passé un nouveau massacre qui a vu s'élever plus de 34 martyrs. 34 martyrs qui ne furent que, qui furent pour la grande majorité des populations, des populations civiles. وجوامع ومقبرة وأراضٍ زراعية، حتى أن إحدى الغارات استهدفت حصاناً يجر كارة. بعد مرور 24 Ces bombardements, ces attaques que nous avons vécues la semaine dernière, comme vous le savez maintenant, ont visé tant des lieux de vie communs, tels que des maisons et des immeubles, que même des cimetières et, et des lieux associatifs. Ils ont même tiré sur une charrette. Ils ont même bombardé une charrette tirée par un cheval. دعما لغزة ورفضا للعدوان الغاشم، منددين بالمجازر الواقعة هنا. Et donc, face à ces massacres, face à ces offensives interminables, nous, ici à Gaza, ce qu'on peut encore dire, c'est que nous sommes conscients de tout ce que vous faites, de la portée de vos rassemblements et de comment vous faire parvenir une voix de Gaza au monde tout entier. Et pour ça, nous vous en remercions. يعني صراحة بنكون خجلانين وصغار قدامكم، ولكن ما لازم يكون هذا الشعور موجود وطبيعي. بنحيي فرصة Ahmad Khatib, donc je remercie en premier lieu Khaldia, Fouad, Bayan, et au nom du Mafar Badil et au nom de Samidoun, nous vous remercions d'avoir pris la parole ce soir. Nous vous remercions de partager avec nous vos vécus. Et nous honorons la mémoire de tous nos martyrs et de la résistance armée palestinienne qui se bat jusqu'au fond, à la dernière goutte de sang pour notre peuple à Gaza. Nous réaffirmons notre volonté de vouloir constamment préserver l'unité entre tous les Palestiniens, même des territoires occupés qu'à l'extérieur. Et je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas seulement les autorités israéliennes qui imposent ce blocus
morbide sur Gaza. Ce sont les autorités égyptiennes aussi, ce sont aussi et surtout les autorités palestiniennes collaboratrices, meurtrières, qui ont une participation active au sein même de ce blocus. دورنا اليوم كفلسطينيين في الشتات نعيد بناء وتنظيم مؤسساتنا الوطنية اللي بتتحمل Certains essaient de nous vendre مسؤوليتنا في comme الأرض étant وكمان بنفس de الوقت simples, مسؤوليتها في إتاحة المجال comme étant de simples sympathisants, يكونوا de simples étrangers qui ne connaissent rien à la réalité du terrain, mais nous réaffirmons notre unité indivisible avec notre peuple palestinien en tant que Palestiniens nous-mêmes et non seulement en tant que sympathisants, nous ne sommes pas que des sympathisants, nous sommes les premiers concernés par la reconstruction par la reconstruction de toutes nos infrastructures populaires de lutte contre le sionisme. Nous sommes les premiers concernés en tant, en tant que Palestiniens éloignés de nos territoires et même avec nos camarades européens, arabes, etc. Nous sommes les premiers concernés à vouloir reconstruire un front populaire uni avec toutes les factions et avec tous les Palestiniens de l'étranger, de Palestine occupée. Et nous réaffirmons que les Fédayines de Jénine, les Fédayines de Naplouse, que les combattants de la cause, où qu'ils soient, sont des médailles que nous portons sur nos torses. Aujourd'hui, un des rôles premiers que nous avons pour jouer également au niveau de l'international, à l'extérieur des territoires palestiniens occupés eux-mêmes, c'est ce de pouvoir nous rallier au sein et de commencer à organiser des marches du retour au sein même, euh, au sein même de l'impérialisme occidental, de réaffirmer face aux ambassades, face à tous les régimes réactionnaires, face à tous les normalisateurs, notre détermination, où que l'on soit, à rentrer notre droit au retour et notre détermination de nous battre jusqu'au dernier souffle pour ce droit au retour, pour la libération de notre territoire, tout le territoire. Le moindre que l'on peut faire en tant que révolutionnaire, en tant que personne libre, en tant que Palestinien de cœur et d'âme, c'est de pouvoir en effet nous rassembler. C'est de notre devoir de devoir mettre en place cette solidarité. C'est un devoir moral que nous devons à Gaza, au territoire occupé et à notre peuple palestinien. Et c'est également une occasion pour moi de vous inviter à venir participer aux prochaines marches du retour qui seront organisées
un peu partout الفلسطينية تتحقق في القوة. à l'international, dont notamment en وأنا Europe, عارف الوجود à Bruxelles. معاكم، وبحب يعني Et أسمع je tiens également à réaffirmer à Fouad شكرا. et à Bayan que يعطيك العافية محمد، la moindre سعدتني des choses معاكم que روائع nous صوتية. puissions faire, أول إشي بدي أشكر celle que de على porter la voix de notre peuple palestinien خليل بيان فؤاد، أهلا وسهلا à فيكم أهلا. l'international. شكرا يعطيك العافية. رح أتابع معاكم المداخلات والأسئلة حاليا. اللي بحب يعمل Bonsoir à tout le مداخلة monde, Rawa. خاصية رفع الإيد بالزوم، أو ممكن تكتبوا السؤال على الشات. Je remercie tous les intervenants et je remercie tous ceux qui ont pris la parole jusque-là. Et je vais me permettre de gérer donc على العدوان الأخير على غزة. هل في إشي ناقص؟ وشو رأيكم كتغطية كاملة كانت من الجانب je me permettrai donc de gérer les questions et les interventions qui interviendront, que ce soit par le biais d'un lever de main ou de messages بس par le تعقيبا على عشان ما تجرد الكلمة مني، بس تعقيبا على كلمة إنه الحصار لقطاع غزة كان من السلطة الفلسطينية أو غيره غيرته الاحتلال. في عنا يعني الحصار ما بتنتهي أنواعه، في عنا حصار للكلمة، في عنا حصار للفكر، في عنا حصار من غزة نفسها، من داخل غزة Je me نفسها. permets de reprendre un peu là, Fouad, donc de reprendre un peu là où Hamad Khatib en était en ce qui concerne ce blocus que nous vivons à Gaza de par les Israéliens, de par les autorités palestiniennes elles-mêmes et de tant d'autres acteurs. Je rappelle que ce blocus n'est pas qu'un blocus géographique, c'est un blocus que nous vivons au niveau médiatique, c'est un blocus que nous vivons au niveau même de notre prise de parole, de notre expression. Et qu'avec la guerre de 2021 sur Gaza, nous avons vu à quel point il était compliqué, non impossible, mais compliqué quand même de pouvoir vraiment faire parvenir la réalité telle que vécue par les Gazaouis eux-mêmes sur le terrain. فبصراحة التغطية الإعلامية اللي كنا معتمدين عليها اللي هي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام كانت ضعيفة إلى حد ما. بقدر أقول لك إنه أغلب Même au niveau des réseaux sociaux, souvent, les grands canaux de communication sur ces réseaux sociaux demeurent assez silencieux et ce qu'ils publient ne publient que le strict nécessaire, le strict minimum d'expression en ce qui concerne Gaza pour blanchir en quelque sorte l'image. ولكن لاهتمامي بوسائل الإعلام الأجنبية ومتابعتها كان هناك شبه عدم اهتمام بالأحداث الجارية في غزة. Je reprends en effet, Bayan, je reprends donc en effet ce que Fouad disait il y a quelques instants. Il est clair que les médias, les gros ou les petits médias occidentaux ont une prise de position claire et un parti pris en ce qui concerne le relais médiatique de ce qui se passe à Gaza, que ce soit les médias occidentaux, anglais, etc., voire même les médias des pays arabes. Et donc nous voyons même ceux qui, au-delà de ceux qui ne prennent même pas la parole, ceux qui le font de manière assez biaisée, en employant des termes tels que opération militaire au lieu d'offensive armée ou d'offensive militaire.
Nous voyons donc comment, تنظيم الدولة dans le والنظام fond, السلطوي même حتى ceux بما qui, يحصل مثلا في comme le disais أفريقيا toi, ما بين essaient de prendre la parole السكان من juste المالك والجليد par وحتى dédouanement moral المصالح pour dire qu'ils الأجنبية l'ont غير fait, مهتم le font de manière assez biaisée avec un certain parti حاصل على pris مصلحة السكان. au sein même de nos médias arabes également et des canaux de communication sur les réseaux خصوصا sociaux, احنا بنحكي عن الموضوع qu'ils soient الاعلامي militants ou عم autres, نحكر على اطلاق souvent قناه font الفلسطينيه aussi العربيه cette الموحده. erreur de reprendre حتبلش القناه ce بتغطيه discours معرض التحرير ببروكسل، de وطبعا parti شفنا pris انه كان في qui كمان commence à se كلمات من normaliser. اطلاقها من القناه الفلسطينيه على انه بحاجه صحفيين فلسطينيين مراسلين متطوعين كمان اللي عندهم اللي بيعرفوا بالمجال، مش ضروري الخبره، اللي بيقدروا يتواصلوا مع القناه الفلسطينيه اللي حيتم اطلاقها يوم 29 اكتوبر. طيب هلا Je tiens حابه également, en tant que rabbin, à اكثر rappeler, comme le disait tout à l'heure Mohamed, en ce qui concerne في كان cette مطروح marche du هلا retour qui موضوع aura جبهه وطنيه موحده 1 octobre aura احنا lieu à احنا Bruxelles. كمسار Et كمسار بديل، شو راينا في مشروع بناء جبهه وطنيه موحده؟ وهل تم طرح هذا الموضوع notre في appel قطاع à غزه؟ participation au sein du nouveau média qui هو sera نشكر lancé le واحنا 29 octobre متواجدين même ومطالبين بإنشاء جبهة al-Palestini. وطنية عريضة موحدة. وهذا الكلام Je حكيناه redonne la كثير parole مرات. à Khaldia qui a reçu une وبنعرف هاي question حاجة ضرورية احنا tout à محتاجين l'heure en ce qui طرحها concerne la الفصائل possibilité اللي في قطاع غزة، وراح يكون في عدة لقاءات معهم بشكل جماعي أو بشكل ثنائي مع la وزارة possibilité المقاومة، ou les وبنحاول possibilités نضلنا que l'on ماشيين بالطريق. a à احنا بنتمنى l'extérieur de la طبعا انه Palestine, مش بس احنا اللي نكون à l'international, de pouvoir communiquer داعمين avec ceux qui sont présents المطالبين sur او place. Comment بناء faire الجبهه concrètement الوطنيه. parlant? احنا محتاجين انه كل الناس تطالب معنا بجبهه وطنيه عريضه موحده، لانه شعبنا محتاجها Cette, وشعبنا واحنا ككل، سواء cette بالداخل communication ne peut والخارج، passer en محتاجين effet انه que par نشتغل la بحاجه لانه construction يكون d'une صوتنا réelle force, d'une والمواجهه réelle للعمل masse بنحاول نفرقنا قسمنا solidaire, جغرافيا، populaire, قسمنا qui, حزبيا اجتماعيا si elle سياسيا. ne peut وهذا au الإشي moins بخلي passer par يخلي كل مجموعة canaux de تلاقيها communication مهتمين إلها أو traditionnels, مهماتها. يعني أهل غزة مهتمين موضوع الحصار mettra en place والضفة elle-même ses الحاجز، moyens de مصالح communication, mettra العمل en لأنه place بالآخر elle-même ses moyens d'échange التفرقة العنصرية اللي بيعانوا منها أهل غزة alternatifs. عندهم Et مشكلة donc, مختلفة. إحنا محتاجين إن إحنا نكون كلنا كشعب واحد بندافع عن أرض واحدة موحدة من النهر notre للنهر. unité محتاجين elle-même, notre combat نجمع unique كل الأطراف والأطراف pour une المقاومة Palestine libre de la اللي mer au كانت Jourdain, واحتلت وتتمزق. الأطراف اللي بتقاوم réunifiée محتاجين إنه يكون في جبهة par وطنية sa موحدة population et للتصور par son للدعم territoire, إنسانيا. et un وهذا moyen المشروع اللي احنا بدينا en فيه lui-même de فترة pouvoir طويلة مع مسار communiquer فلسطيني ثوري بديل، avec Gaza, de وعبر pouvoir عن عدد communiquer فصائل في avec les قطاع غزة Gazaouis et وبعض notre اتصال على population au sein même des انه territoires نستمر occupés, في que ce soit en Cisjordanie ou en المبادرة وفي Palestine العمل de 48. Et لنجمع donc, كل الأطراف لنوصل لهي الجبهة. شكرا. continuer notre réseautage, continuer notre طيب travail, شايفة هون أيدي مرفوعة، مش عارفة إذا الناس حابين continuer notre يجاوبوا أو travail عندهم أسئلة معينة أو كذا، لكن كمان رح أستغل الوقت لمرة ثالثة de وبعتبر masse أنا اللي عم بسأل pour شكرا. continuer donc خلدية بدي à أسألك faire موضوع passer la إحنا parole, même si de bouche à كحركة oreille. كرامة لنساء فلسطين جزء من المسار الثوري البديل. هل كان في شيء معين خصوصي بنشاطنا كحركة الكرامة كمان في قطاع غزة؟ هل كان في هذا الاهتمام للجانب النسوي والمرأة الفلسطينية؟ Donc, Rawan, je me permets de reprendre la parole en attendant d'autres questions. Khaldia, tu fais partie d'Al-Karama, mouvement féministe palestinien qui est partie prenante du Mansar Vadil. Est-ce que Al-Karama, de par ta présence à Gaza ces dernières semaines, a joué un rôle sur place elle aussi? Est-ce qu'elle a pu relever les problématiques concernant la femme palestinienne et son position et donc les enjeux qui la concernent? كحركة نساء فلسطين كرامة هي جزء من المسار الفلسطيني الثوري البديل. Donc, en effet, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Nous avons pu rencontrer de multiples organisations, de multiples بيوصل بنهاية شهر أكتوبر فكمان للي de حابب على إنه هو يشارك multiples الموضوع أو عنده acteurs أشخاص sociaux معينة qui في travaillent sur la question de la femme palestinienne et qui essayent euh, de mobiliser les femmes et d'animer leur rôle le plus que possible, que ce soit par des ateliers de formation, etc. Donc, Khaled Barakat qui prend la parole. Euh, qu'on n'entend pas. Désolé, il y a une coupure de son. خالد معلش بدي أقاطعك بالنسبة لي أنت مسموع أنا قادرة أسمعك لكن بيان وإياد بيحكوا على أنه غير مسموع لو سمحتوا في عندكم Plusieurs personnes rencontrent la même. بتدخلوا بتحطوا الغرفة العربي عشان تقدروا تسمعوا خالد لأنه هو موجود كمان على غرفة الإنجليزي لهيك بتوقع في مشكلة بالصوت. هلا مسموع الصوت؟ Voilà, le problème. Alors voilà, le problème a été réglé. Nous pouvons désormais entendre Khaled. طرحت قضية مسيرات العودة والتحرير، في ناس اعتبرت إنه هذا مشروع استراتيجي بعيد وإنه الأفضل يصير التركيز على قضايا مباشرة بيعاني منها شعبنا. Je tiens à réaffirmer, étant donné que vous avez soulevé la question des marches du retour que l'on tente d'organiser au sein même de l'Europe, que certains ont affirmé que c'est des problématiques lointaines des territoires palestiniens occupés, que c'est des événements anodins, loin du vécu des Palestiniens sur place. Ce que je tiens à réaffirmer très rapidement, c'est que dans le fond, ce sont ces rassemblements, même comme l'ont dit et le redisent souvent d'autres camarades, ce sont ces rassemblements-là qui font entendre la voix des Palestiniens à l'extérieur et qui rendent présent la lutte palestinienne au sein même donc des forces impérialistes. أهم إنجاز ممكن نحققه كيف إمكانية إعادة حق العودة مش كشعار ويافطة بنحطها. En effet, je réaffirme ce que disait Khaled Barakat, ces rassemblements-là, c'est ce qui fait que nous arrivons à remettre la question du droit au retour des exilés, des Palestiniens éloignés sur les devants de la scène. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parvenons à faire de sorte que le sang même des martyrs palestiniens versés soit celui des populations palestiniennes éloignées, exilées. Que ce sang même versé par les martyrs au sein même des territoires occupés porte également la voix des prisonniers palestiniens, mais aussi et surtout des Palestiniens qui luttent pour leur droit au retour. Notre problème avec le mouvement sioniste, notre problème premier avec les entités sionistes ne se trouve pas
qu'à Tel وصولا Aviv, ومن الخطوط à كأسباب Jaffa et les autres villes وقوف occupées. Elle se مواجهة trouve ici même en Europe عمليات avec فلسطينية وجنين فلسطينيين مش ceux qui ont, مستردين. بغض النظر ceux عن qui ont الحيثيات كمواطن participé بنحمل كيف ممكن à sa نحن genèse, à sa ننقل création même, إنسانيتنا حتى من à l'émergence إمكانياتنا même في نوع من الأمان إن كانت de cet اجتماعي État أو باقتصادي أو israélien سياسي. sioniste. لنحط طاقتنا Notre في problématique, مع شعبنا في elle الأراضي est المحتلة aussi ونستغل ici avec ces الفرصة organisations ونضغط على هاي sionistes الدول en لتوقف Europe, مش بس لتاخذ ces موقف organisations رسمي مع المجتمع pro-sionistes الفلسطيني او تقول احنا مع الدولة qui الفلسطينية financent او المستعمرة، directement انها توقف تمويل الكيان الصهيوني، ترفع l'occupation ايدها sioniste, عن هذول المستعمرين البيض. فهذا qui وين sont بيجي son دور relais الجالية الفلسطينية في مطالبة حق médiatique, العودة. احنا من حقنا نمارس حق politique العودة. اليوم et انا كمواطن historique بحمل الجنسية au sein de الفلسطينية l'Occident. بحق لي Et ارجع donc, على فلسطين المحتلة، ولكن هنا يعني هاي lutter المنظومة هي contre جماعية ومش فردية. le وكيف sionisme ممكن ne se فلسطين fait في pas الحياة que نحقق dans les نفس حق territoires العودة وفرضها على palestiniens الكيان occupés. الصهيوني فقط، Lutter contre le ولكن sionisme, c'est سياسيا également lutter واقتصاديا contre ses antennes, ses ودبلوماسيا relais وتنظيم au sein المجتمعات. même فينا de نقول انه l'Occident. احنا Ceux qui le نحن financent, ceux qui le سلسلة soutiennent, فعاليات داخل ceux qui tout البرلمان الاوروبي، simplement, ولا مش لنطالب البرلمان الاوروبي بانه ياخذ موقف متضامن ceux مع qui tout الشعب الفلسطيني، simplement ولكن لنقول من داخل هاي المؤسسة expriment ses الاستعمارية intérêts كيف المؤسسة premiers الاستعمارية ايدها en متورطة Occident بدماء شعبنا واطفال et شعبنا. qui donc هاي المؤسسة incarnent الاستعمارية هي اللي بتمول الكيان الصهيوني sa voix première. بسلاح وما إلى ذلك. مهمتنا Notre نحن combat كاتحاد ici أوروبي aujourd'hui en ونحن Europe, c'est notre كمسؤولين combat نهاجم هاي en القوى Europe ou à الاستعمارية l'extérieur, c'est ضد notre شعبنا combat العودي contre ceux qui المشروع. arment وبنفس الوقت l'entité بالواقع sioniste, واحنا عم contre نحكي ceux خاطر qui لمقاطعة إسرائيل permettent وتتحول حركة مقاطعة إسرائيل de لحركة شعبية subvenir à قوية ses besoins للمقاطعة militaires, وعزل كل financiers, الكيان de الصهيوني وتهجير subvenir المستوطنات، واعتبار هذا à الكيان sa منفرد survie, à sa جغرافيا، مش continuité الانتظار من الكيان الصهيوني ليعطي temporelle et فرصة géographique. متساوية للفلسطينيين. هدفنا من المقاطعة هو إنهاء هذا الاحتلال وهاي المستعمرة. وهون وين بيكون كيف ممكن الربط ما بين المقاطعة والمقاومة، ما بين العمل Et الشعبي cela, nous l'avons vu, nous l'avons والمقاومة dit, nous le بطريقة redisons encore aujourd'hui. اجتماعية ونسوية Lutter وشبابية donc contre ces antennes, contre ces relais du sionisme, ici même en باعتراف Europe, contre شعبي من كل مكان. فإحنا عم ce fait نقاوم par إسرائيل، علينا دور ومسؤولية أن نطبع مع المقاومة في أماكن تواجدنا. حق se fait شعبنا donc par la confrontation avec القوانين اللي إحنا ما بنعترف فيها تضمن وبتكفل les حقوق forces شعوبنا solidaires في avec المقاومة. Israël. فإحنا حقنا Cette لازم نستمر confrontation passe par le boycott, cette المقاومة في confrontation المقاومة في passe par لبنان les rassemblements, cette وبروكسل confrontation وبرلين passe par nos وباريس voix qui وساو s'élèvent au باولو sein même ونيويورك. رح نكون de على l'impérialisme أرض إنه إحنا بندعم المقاومة الفلسطينية المسلحة في à فلسطين Paris, à الحرة، Berlin, en New مش York, على مبدأ إنه à إحنا New بدنا York, نزاود على حدا. إحنا qui est بنقول dire هذا الإشي que لأنه هذا الإشي حقنا اللي ما بنقدر نقوله nous لأي sommes حدا ici بيقدر pour يقوله على revendiquer حدا. notre droit à la lutte, ولكن pour هذا revendiquer حقوقنا notre droit إنه au نقاوم من retour, أجل pour التحرير، revendiquer ونقاوم من notre أجل droit انتزاع حقوقنا اللي على رأس à porter الحقوق les armes لأنه face غير هيك كيف بدها تطبق هاي à الحقوق. l'occupation. حقنا كفلسطينيين بالشتات أن نعود ونكون جزء من مشروع المقاومة، وأنه ندعم المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها الكفاح المسلح على مبدأ الحق والحقوق. ورح نقاتل في المحاكم وفي أي مكان ممكن نتهدد فيه كفلسطينيين، إنه هذا حقنا ورح C'est نتمسك notre فيه droit, c'est لحد notre العودة. ما في مقاومة devoir مزعوجين مننا، رحلونا على بلادنا وإنهوا هاي المستعمرة. رح ننفذ en فعاليات tant زي que الاتحاد الأوروبي، مظاهرات في الشارع، notre devoir et surtout اعتصامات notre droit, donc en tant que Palestiniens à être en vie, de porter la voix de la الأمم اللي résistance شاركت في المقاومة sous المسلحة toutes les formes, بتحمل et notamment la معروفة résistance armée, بالفلسطينيين. رح يكون في de مشاركة porter leur مشتركة voix et leurs مع demandes, leur دفع expression au sein الجنود اللي même, قاتلوا في لبنان وفي الأردن مع الشعب الفلسطيني au الماضي sein même والحاليين des, 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 والموجودين des- من جنسيات مختلفة des forces وراح يكون نفس impérialistes الموقف بعد هاي 40-50 سنة من هاي التجربة وهذا النضال. de حق شعبنا crier tout كحقوق simplement, حقوقنا الثورية إنها de تناضل ضد hurler الاحتلال. constamment, de faire entendre ومساندة nos voix au الفلسطينيين point même والمتأثرين كمان يعني qu'ils en aient المتأثرين marre de عن nous et que الاحتلال s'ils veulent الصهيوني. nous renvoyer de لأنه là هو مش où بس l'on الشعب vient, qu'ils الفلسطيني nous اللي renvoient له d'où on حق vient, بهذا qu'ils nous العمل. renvoient en تمام. Palestine pour qu'on continue notre combat الله sur place. يعطيك Et العافية. donc, حدا عنده مداخلة de tous les سؤال moyens qui nous sont donnés, on continuera à porter محمد؟ la voix de notre peuple, où que l'on soit, où que طيب l'on sera à l'avenir. يافا بدي أروح لخلدية إذا حابة تحكي شيء زيادة بعد إذنك.
Donc, étant donné qu'il n'y a pas de questions يعني supplémentaires pour l'instant, je redonne la بالمناسبة parole بس بحب أذكر إنه إحنا à Lia, éventuellement, qui المظاهرة في أوسلو يوم 10 سبتمبر إحنا رافضين لاتفاقيات أوسلو من أول ما بدينا، وبالتالي إحنا بنطبق voilà, عليها rappelle كل 10 également سبتمبر في عنا مظاهرة في أوسلو، parmi وكمان بنفس الفترة les rassemblements ضد qui auront lieu فعاليات prochainement, باكر إحنا كمان مشاركين فيها ضد المؤتمر الصهيوني اللي على أساسه que le نشأت 10 septembre, un rassemblement à Oslo تعهداتنا، contre la وطبعا commémoration des الاتفاقيات accords اللي إحنا d'Oslo رافضينها. بالطبع et هاي ممكن يكون إشي بسيط une prochaine initiative كبداية également إنه contre الواحد un يلاقي rassemblement هالكل يكون contre معنا، إنه يوزع الدعوة للكل حتى la نرفع صوتنا présence de هاي dirigeants أنا sionistes بعرف، أو إحنا لما assez بنقعد éminents بمجالساتنا بين أصدقائنا أو مع الناس اللي à بنعرفهم الكل Basel, صار رافض. en Suisse. Donc, حتى اللي ما كان رافض قبل صار رافض هلا اتفاقيات الخزي والعار اللي هي اتفاقيات أوسلو. ف بنحب انه كل الناس ترفع صوتها، لازم نوصل صوتنا، لازم نقول للعالم انه آن الاوان لانهاء ورفض donc voilà, ce sont également, يعني ازاحه au-delà du rassemblement à Bruxelles, الاتفاقيات اللي موجوده Oslo et بتنسق Bâle, عمل donc امني مع العدو اللي شفنا contre les اليوم commémorations قتل des accords d'Oslo et du اثنين congrès من de Bâle. المرابطين من قاده المرابطين بنابلس ومعهم طفل. Donc ce sont également nos moyens de pouvoir revendiquer notre الجيش peuple, الصهيوني يدخل البلده القديمه notre droit, pardon, à l'expression, notre droit تحت ظل à la parole, التنسيق الامني اللي بتمارسه السلطه. فلازم اي انسان عنده القدره انه يكون معنا ب 10 سبتمبر de combattre le sionisme, de dire haut et fort que le temps est venu d'en finir avec cette entité زي ما حكى coloniale, واحنا موجودين في الغرب علينا دور كبير meurtrière, ان احنا نشتغل مع et البرلمان de dire مع également مع qu'il est temps الاحزاب مع d'en finir المؤسسات avec الغربيه cette entité اللي collaborative نشتغل عليها، وهي qu'est- فرض que sont اسرائيل les بالقدره autorités بالغرب. palestiniennes مش aussi. مستحيل، وممكن يكون صعب وبده وقت، Et en لكن مش effet, مستحيل. ces ونعرف deux انه moments à نظام venir, جنوب افريقيا من الامم à المتحده Oslo et à Bâle, قليل يعني الجرائم اللي incarnent donc اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. ces فلازم deux الكل pièces d'une seule et يتواصل même, معنا ces deux faces d'une seule et même كلنا pièce اكثر، كل ما قدرنا نضغط اكثر ويكون de التحرير l'occupation اسرع. vécue par les دعوه Palestiniens, par les بوجه لهم Palestiniens. جميعا انهم يتواصلوا معنا، انهم يكونوا معنا في بروكسل، واللي ما بيقدر يكون في N'hésitez بروكسل في 29 اكتوبر يحاول ينظم فعاليات في المكان او البلد. N'hésitez donc pas à nous contacter, à nous envoyer des messages. Si vous voulez savoir et connaître plus de détails sur les modalités de participation, chacun à sa hauteur, chacun avec ses les moyens du bord qu'il possède, de pouvoir donc être actif au sein de ces moments forts qui viennent à la rentrée. سامعينك. Donc, intervention de Khalil Ahmed Chakir. Donc, je suis vraiment touché de voir cet esprit de solidarité, cet élan cet élan de prise de parole conjointe qui se fait ce soir. صحيح، لكن أنا أشفق على القائمين بأنه تم الحديث في أكثر من مسار، سواء كان شعبي أو جماهيري أو سواء كان إعلامي أو سواء كان مؤسسي. Il y aurait quand même une petite revendication. Il a été en effet dit dans différents contextes. يتم الترويج لها بشكل أو بآخر للفترة المقبلة. فكل هذا الكلام بحاجة إلى برامج عمل، بحاجة إلى فرق عمل، بحاجة إلى يعني أشخاص بيحملوا هم القضية الفلسطينية في une petite revendication بيعيشوا الهم والقضية بتعيش داخلهم qui porte sur فالصحيح هذه النقطة الأولى اللي حبيت notre besoin de nous organiser concrètement. Donc, on a besoin d'initiatives pour créer des groupes de travail locaux effectifs
Et nous avons donc, je le redis, حتى يصير tout cet élan de solidarité مفاعل على nous fait chaud au cœur et الأمر nous en الثاني ressentons les effets, mais nous avوں besoin d'une يعني احنا في planification plus قطاع concrète. غزة بنعيش هموم كبيرة، واحنا نزعم انه احنا يعني الركن الاساسي في معادلة الصراع العربي الاسرائيلي في المنطقة كنواة صلبة يعني، وفي النهاية كموضع أو مكان جغرافي له استقلالية وينتمي برنامج وخيار المقاومة المسلحة Un وفي autre أريحية point aussi que je souhaite soulever, التنظيمي والفصائلي بشكل عام. لكن احنا ينقصنا انه احنا عندنا زخم من الهم، من المعاناة، من الآلام. c'est de rappeler que حتى يعني العدوان الأخير malgré notre, أيام تحتوي مئات malgré notre صمود الشهداء face à tout ce que nous vivons والاجتماعي ici en والاقتصادي Palestine, حتى. يعني احنا لو رحنا على مربع الخسائر المادية je, ناهيك عن je الخسائر tiens à rappeler qu'il y a البشرية، aussi, d'un point de vue سواء concret, كانت سكنية كلي أو جزئي، سواء كانت بنى que تحتية nous أو essayons de rester forts, nous essayons de rester tenaces, mais malgré ça, nous avons des besoins. Nous avons des besoins في هذا الإطار. financiers, nous avons des هذا besoins الكلام sociaux, بحاجة nous avons des إلى besoins يعني رافعة économiques, بحاجة إلى alimentaires. تضافر جهود في إبرازه أولا، بحث عنه، إبرازه وتسويقه. وكما هو معلوم للجميع أنه Et donc, الخطاب الداخلي غير الخطاب الخارجي، أو الخطاب الخاص يختلف عن الخطاب العام، على اعتبار أنه أنا بخاطبش يعني من خلالكم ce que سيتم je souhaite aussi dire aujourd'hui, c'est que اشتركوا معنا nous بعمل avons besoin de pouvoir rallier والإنسانية des خطابها يعني personnes يختلف تماما عن qui ont la الخطاب capacité الداخلي de démontrer une solidarité العادل والعدالة concrète, pratiquement parlant sur le terrain, وإزالته بكافة et de pouvoir les mettre en lien avec les acteurs palestiniens على locaux. كل هذا الأمر بحاجة En إنه effet, comme vous le يتعمل على الأقل إنه savez, la هذه voix المنظمة palestinienne à يعتبرون l'extérieur n'est كافة pas la même que celle qui الدفاع عن s'exprime à l'intérieur même des territoires occupés التحرير حتى face à tout قانونية ce qu'elle وحقوقية vit comme oppression لأنه directe quotidienne de la part شأن مظلومية الشعب الفلسطيني des وإزاء Israéliens, par exemple. الآلام والمعاناة وإبراز الاحتلال بشكله أو بوجهه الحقيقي بدون يعني مستحضرات تجميل كما يقال. Donc يعني nous هذا avons هذا besoin الأمر également de بحاجة regarder إنه le يطبق réel الانتشار الأكبر au-delà في الدول الأوروبية au-delà وأكثر de الناس l'enjolivement militant que l'on peut lui donner et de اللي regarder تؤثر les nécessités المجتمع pratiques, vitales, أكثر الناس على qui فهم constituent également le réel des Palestiniens الفلسطيني et leur ضروري. quotidien aujourd'hui, أول شيء فهم أبعاد notamment الصراع après القادم، les pertes que nous ومن pouvons ثاني vivre أمر suite à مكافحة chaque وحشية العنصرية attaque, chaque bombardement, في chaque الكيان الفلسطيني. fusillade, يعني etc. هذا أيضا له يعني المفترض إنه يكون له برامج عمل واضحة Et donc, وصريحة ومهام tout يعني ce volet-là, je souhaite et يعني j'espère qu'il y aura مقسمة une réelle ويكون planification, une réelle mise عليها en place استراتيجية organisationnelle pour وتفكير pouvoir le ويكون gérer, عندهم أفكار. pouvoir en parler et وإذا pouvoir donc porter توضع في la قوالب voix منظمة de بتكون ces في أمان besoins يعني عفوا أدراج الرياح. أنا يعني et que ça ne reste tout simplement, et que ça ne reste pas tout سعيد simplement بالعمل في هذه une المداخلة. bouteille الأمر jetée à la main. الثاني يعني سعيد جدا بتواجدي بين ثلة من اللي بيحملوا هم القضية الفلسطينية ويسعوا Encore une fois, je finis en vous لشأن remerciant de القضية toute cette solidarité ويعني et هنا أمل أن نصل en parlant في de la joie que الصياغة j'ai à بعيدا عن être présent parmi, التفاصيل être والمهام présent parmi والعوامل tant اللي de مؤثرة personnes أو الجزئيات اللي لا نصل أن لا نلقي لها بالا وترمى خلف ظهورنا في dotées سبيل d'une bonne âme et d'une belle volonté القضايا comme vous. المركزية اللي تجمع ولا تفرق وتكون يعني لها بعد مؤثر في كافة الجوانب والمجالات. شكرا Et لكم. donc, merci à vous tous, شكرا كثير merci à لمداخلتك، tout شكرا لوجودك معنا le أكيد travail que vous faites مبسوطين إنه déjà et خالد تفضل. بس في
شغلة صغيرة خليه à وصل votre رسائل présence من constante رشيد اليزيدي avec nous. بيحكي فيه على إنه هل التظاهرات كافية وشو Avant de donner la parole à الإمكانيات Khaled, الموجودة برا إنه كيف بيقدروا يساعدوا ولو une petite قليلا question posée dans le chat. بإنه يقدروا يوصلوا أكثر للقضية الفلسطينية. خالد بركات. Les démonstrations, les rassemblements sont-ils suffisants et quel est le rôle concret que les jeunes peuvent jouer aujourd'hui à يعني l'extérieur أتمنى même de la تفهم Palestine? علي بالعربي لأنه ما في ترجمة بالإسباني. أول شيء أهلا وسهلا خليل، الحمد لله بالسلامة. Alors, بالنسبة Khadia لموضوع هل répondra à cette المظاهرات تكفي؟ question. يعني بالتأكيد المظاهرات لوحدها ما بتكفي، ولكن Bien المظاهرات évidemment, les والفعاليات rassemblements, les اللي manifestations, بنعملها وهي toutes seules, ne شيء sont مهم pas جدا suffisantes, لحشد الناس، mais elles حشد font جميع الشباب حتى الشباب partie, يتفاعلوا. احنا إذا ما طلعنا على الشارع elles ما font رح partie نطلع d'un بشكل tout, elles font كبير. بالعكس في ناس partie كتير هلا d'un بتعمل complexe مجرد de الوجود moyens de على lutte, التواصل الاجتماعي de والتويتر moyens de واللايف انه خلص solidarité et de عمل العملية. pression. بس لا، الوجود بالشارع هو مقياس لردة فعل الجمهور اللي بتوصل Cette للحكومة présence dans من les خلال rues demeure bien الصحافة évidemment comme un والتلفزيون. baromètre, وهذا si on شيء peut le مهم dire ainsi, بالنسبة نحن يكون لنا تواصل de l'intérêt توصل public porté à la لرأينا. palestinienne, à la بنوصل cause, صوتنا للصحافة un للحكومة baromètre donc للمسؤولين de عن l'intérêt طريق انه public نحن porté نقدر par les نتجمع populations على à la مظاهرات. cause palestinienne, ويمكن كمان un نحكي عنها هي indicateur مثل donc ما حكاها de خليل انه combien les الشباب gens يشرفوا علينا انه هو entendent la voix des Palestiniens et se القضية rallient dans les 24 rues pour الخلفية elle. تبعتي هي تقريبا في Ces شيء بالعربي rassemblements بيقولوا ont leur نبدأ importance. بخطوة. فاحنا بنبدأ Et ولو encore une كنا fois, et صغار comme tout le reste متدرجين. des moyens de lutte, لما بدينا كنا seuls, 5 وهلا isolés, نحن كتار وعندنا elles ne sont برنامج. bien كنا évidemment موجودين pas على الموقع تبعنا suffisantes, برنامج ال5 سنوات ces اللي عملناه manifestations. لنفسنا وبنعمل رقابة عليه وبنتابع وبنقيم كل فترة شو وصلنا وشو يعني قصرنا أو ما قدرنا نوصل وكيف ممكن نوصل. ويمكن التجمعات والندوات هاي اللي Donc, بنعملها bien évidemment, ces rassemblements غالبا aussi مش nous عشان permettent de نحن refaire le ونوصل point عشان نثبت sur زي où ما est-ce que بيقولوا nous avons رشيد وغيره عشان نورجي الناس accompli انه notre صار devoir في et notre تحرر، mission à لانه fond, où est-ce التغيير que nous avons الفعلي manqué بيساعدنا à انه notre احنا كمان devoir, à notre نوصل على ناس engagement. اكثر. زي ما حكيت كل ما كان اتصالنا C'est اكثر donc encore une كل ما fois, كان comme je دورنا l'avais وكل ما dit, كنا اقوى. un شكرا indicateur لكم. essentiel de l'opinion générale et publique أنا de la صحيح Palestine. بدي أبلش من عند ما انتهى خليل، والحمد لله على السلامة أخونا العزيز خليل من قطاع غزة. La parole à Khaled. إنه Je remercie Khalil pour أحيانا sa prise de parole نرجع نأكد على et المسار الثوري البديل. suis heureux de le voir en bonne santé après ce qu'ils ont vécu à Gaza. خاصة للناس اللي ما متابعين أهداف المسار الثوري البديل، ما متابعين يعني النشاطات والرؤية اللي Je tiens donc aussi et surtout مش بس الساحة à الفلسطينية rappeler et à remettre un على peu الأمم. en contexte المسار الثوري البديل مش فصيل فلسطيني ce qu'est ولا حزب l'identité فلسطيني، du Massar Badil. ثورية فلسطينية بأبعاد عربية وأممية. Le Massar n'est pas une faction ورفيقات palestinienne. أعضاء بالمسار Le الثوري Massar البديل est مش un فلسطينيين rassemblement من de كل Palestiniens, الجنسيات. d'internationalistes, الفكرة الأساسية بالنسبة لنا d'Arabes et de militants pour إنه la Palestine. قضية فلسطين هي قضية كل أحرار العالم وكل القوى Notre التقدمية principe de base, c'est que والديمقراطية la cause palestinienne est la cause والإسلام في العالم. وبالتالي المسار الثوري de, البديل هي حركة بأبعاد la cause de toute personne مختلفة. libre d'âme المسألة الثانية dans le إنه monde, نحن كمان مركزين de خلال tous les الفترة militants القادمة pour السنوات l'égalité. القليلة القادمة على بناء مؤسسات هذا المسار الثوري خارج فلسطين المحتلة. بمعنى الشتات الفلسطيني بالنسبة لنا هو الأولوية رقم 1. Second élément que je tiens à rappeler, c'est que l'une des principales préoccupations du Massar est des institutions qu'il essaie de remettre en place
une des premières préoccupations, ce sont les Palestiniens à l'étranger. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous ne nous préoccupons pas de Gaza, que nous ne sommes pas préoccupés par les Palestiniens au sein des territoires occupés eux-mêmes. Et cela, nous avons déjà eu l'occasion de le démontrer à plusieurs reprises, notre présence, notre solidarité avec notre peuple dans les territoires occupés. Mais notre but premier, c'est de pouvoir rallier les Palestiniens exilés à l'étranger et de pouvoir les réorganiser, de pouvoir leur redonner un contexte où ils peuvent se rassembler, s'organiser en masse aujourd'hui pour revendiquer leur droit au retour. هم اللي وقعوا أوسلو في الغرف المظلمة. La responsabilité en ce qui concerne les conditions vitales premières du peuple palestinien aujourd'hui, eh bien, cette responsabilité, elle retombe sur ceux qui ont signé les accords d'Oslo. Elle retombe sur ceux qui ont décidé de mettre main dans la main leur normalisation avec l'occupant. Aujourd'hui, la majorité populaire palestinienne à l'extérieur n'a quasiment plus de voix. Qui demande aux 5 millions de Palestiniens en Jordanie quelle est leur position? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est leur besoin? Qui demande aux Palestiniens des camps syriens, ceux qui ont connu 2 fois l'exil, chassés de la Palestine, puis chassés de Syrie, qui leur demande ce dont ils ont besoin? Qui leur demande leur point de vue? Qui leur donne la parole? وتقول انه هاي حقوقي وهاي قضيتي مش قضيه هذا الفصيل ولا قضيه هذه المنظمه ولا قضيه Aujourd'hui, si on ne se réapproprie pas ces voix-là, si on ne redonne pas à ces revendications leur, leur place primordiale au sein même de l'expression palestinienne, on ne fera que reculer, on ne fera que revenir en arrière. Nous ne sommes pas ici pour revendiquer ce que chaque faction pourrait faire à son niveau, etc. Nous sommes là pour nous réapproprier nos voix à l'extérieur et de pouvoir enfin leur donner un lieu d'expression populaire. كانوا يحكوا بهذه الأمور بشكل علني وواضح لأنه زي ما حكى محمد في أمميين قاتلوا مع الشعب الفلسطيني واستشهدوا. Et puis je le rappelle aussi qu'une de nos missions, ce n'est pas en quelque sorte d'étendre notre linge sale face aux communautés internationales. Dans les années 60, 70, 80 même, les Palestiniens eux-mêmes le faisaient. Les critiques vis-à-vis du mouvement palestinien lui-même se faisaient en interne et sortaient à la lumière du jour, à la vue de tout le monde, en partant du principe même et de la nécessité de transparence, et notamment face aux internationalistes qui luttent à côté de nous.
من اجل فلسطين اكثر من 6 7 فصائل موجوده وبتطلع على القاهره وبصيروا يحكوا الى اخره. احنا بنعرف حارتنا صغيره. اليوم في حماس والجهاد والجبهه الشعبيه وكم فصيل تاني، هدول هم اللي بيناضلوا بيشتغلوا بيقدموا، بس الباقي كلياته مكاتب خاويه على عروشها، فارغه، ما إلها اي دور، ما Le Massar بتناضل. Badil n'est pas là pour rejouer une dynamique de factions inactives. Aujourd'hui, les factions palestiniennes actives qui jouent vraiment le rôle qui leur est délégué par le peuple palestinien, on les voit, on les connaît, on les entend travailler. Et la majorité du reste des factions, ce sont des bureaux vides qui brassent un peu d'argent par-ci par-là et qui ne font, qui n'accomplissent pas leur devoir vis-à-vis du peuple palestinien. Et nous n'avons pas pour but de devenir une faction comme celle-là. On n'est pas là pour cacher nos points faibles. On n'est pas là pour nous cacher derrière nos doigts. On a besoin de nous réapproprier notre parole. On a besoin de nous réapproprier nos revendications, de les faire parvenir avec les factions, mais au-delà des factions. ونقول لشعبنا وخاصة هذا الجيل الفلسطيني الجديد من الشباب والصبايا أن يتقدم وينتزع الراية ويقود. بدون ما نقول هذا الكلام رح نضل راوح مكانك. Disons-le clairement, disons les choses telles qu'elles méritent d'être dites. Aujourd'hui, ce que le Massar Badil fait, c'est tout simplement revendiquer à nouveau le droit du peuple palestinien, notamment de la jeunesse palestinienne, à ce qu'elle reprenne le micro en quelque sorte, à ce qu'elle reprenne en main elle-même sa capacité d'expression, de prise de parole et de revendication. Au-delà des discours en interne même des factions palestiniennes. Notre Massar est un mouvement populaire, est un mouvement révolutionnaire, un mouvement qui fait tout le possible pour porter une voix révolutionnaire, une voix progressiste. On n'a pas de prise de position religieuse, on n'a pas de prise de position au sein même des politiques internes palestiniennes. Au-delà de notre position et de notre devoir de redonner la parole à notre peuple. Et c'est cette prise de parole, cette expression qui redonne à notre population palestinienne à l'extérieur, c'est ce qui la remet en contact, c'est ce qui renoue les liens concrets, fonciers que les Palestiniens de l'extérieur ont avec les Palestiniens des territoires occupés. C'est cette prise de parole et cette expressivité que nous revendiquons qui nous permet en effet aujourd'hui de ne plus être éloignés des processus de prise de décision au sein même des territoires palestiniens. أول شيء بدي أشكر اللي بترجموا للفرنسي والإنجليزي زيد وفيليبي، شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية. Voilà, nous atteignons les 1h30 de notre échange de ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier ceux qui ont pris en charge la traduction de cet événement. Je remercie Khaldia pour d'avoir partagé son expérience à Gaza.
Fouad Bayan نلقاكم également, أكيد qui بندوات était تانية avec nous présent en بنزداد direct 29 أكتوبر de la ببروكسل bande بمسيرات العودة والتحرير sous وأيضا في blocus, عنا de la لقاء bande de Gaza رسمي sous في blocus. عنا نشاطات في عنا البرنامج مليان عشان إحنا Donc, encore une كمان fois, n'hésitez pas à بقدر suivre الإمكان نقعد مع بعض toutes les كفلسطينيين informations que nous نقدر relayons نتعلم sur nos ونتناقش مع canaux بعض ونوصل euh, de لنقاط معينة communication, وأكيد مع notamment les بعض réseaux sociaux, دائما على طريق العودة pour والتحرير ويعطيكم ألف عافية être وبنتمنى الخير. au courant شكرا كثير رواء، شكرا des للجميع. initiatives et يعطيكم العافية. rassemblements qui seront mis en place prochainement. Très bonne soirée à tout le monde en attendant.